nobiyok anadayan ay apon nakaam-amak no romansa ay nagganas kanayanak nga iablan dakkel ti pamagina matsugwapo ako nada arig na pa'y jay bambanti kasla ar-arya itirabiin nobiyok anataya ay apo nakaam-amak no romansa ay nagganas kanayanak nga iablat dakkel ti pamakina matsugwapo ako nada arig na pa'y jay bambanti kasla ar-arya itirabiin anya na bislak na nagmayaten abislak anya na bislak nagdakelen abislak anya na bislak at datanay kumagat nagsakiten ti ablan jay bislak ay maulawat nobiyok anatayan ay apo nakaam-amak no romansa ay nagganas kanayanak nga iablan dakkel ti pamagina matsugwapo ako nada arig na pa'y jay bambanti kasla ar-arya anya na bislak nagmayaten abislak anya na bislak nagdakelen abislak anya na bislak at datanay ko